जो इंसान दूसरों को मुआफ नहीं कर सकता, वो उस पुल को तोड़ देता है जिस पर उसे खुद गुजरना पड़ता है। जो बाप अपने बेटे को उसके फराइज नहीं सिखाता, वो उस बेटे के साथ बराबर का कसूरवार है जो गलत काम वो करता है। बदकारों को देखना और सुनना बदी की इब्तदा है। उस शख्स को जवाब न दें जिसके सवालात नागवार हों। ऐसे शख्स से सवाल न करें जिसके जवाबात घटिया हों। जो मसला बयान नहीं कर सकता, वो उस मसले का हल कभी नहीं ढूंढ सकता। दूसरों के साथ वो ना करें जो आप खुद के लिए पसंद नहीं करते। जो आदमी आगे की सोच और मंसूबाबंदी नहीं करता, वो अपने दरवाजे पर ही मुसीबत पाएगा। अपने आप को इज्जत दो, दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप जिंदगी भर खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। मैंने इंसानों को पानी और आग पर चलते हुए मरते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी आदमी को नेकी के रास्ते पर मरते नहीं देखा। 3 चीजें जिनसे अक्लमंद बचता है: जवान होने पर शहवत से, मजबूत होने पर झगड़े से, और बूढ़े होने पर हिर्स से। फौरी नताइज की ख्वाहिश ना करें और ना ही छोटे फायदे तलाश करें। अगर आप फौरी नताइज तलाश करते हैं तो आप हतमी मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको छोटे फायदे की वजह से गुमराह किया जाता है तो आप कभी भी अजीम काम नहीं कर पाएंगे। वो आदमी जो कहता है कि वो कर सकता है और वो आदमी जो कहता है कि वो नहीं कर सकता, दोनों दुरुस्त हैं। जब आपका गुस्सा बढ़े तो उसके नताइज के बारे में सोचें। अगर आप मुस्तकबिल को बेहतरीन देखना चाहते हैं तो माजी का मुतालिया करें। इससे पहले कि आप इंतकाम के सफर पर निकलें, 2 कब्रें खोदें। हम अर्जेंट काम करने में इतने मसरूफ रहते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए वक्त नहीं होता। हमारा ज़वाल यहीं से शुरू हो जाता है। ज्यादा सुने, जब आपको शक हो तो खामोश रहें और हमेशा जुबान का ख्याल रखें। बहुत कुछ देखें, खराबियों से बचें और हमेशा अपने चलने पर ध्यान दें। आपको जिंदगी में बहुत कम अफसोस करना पड़ेगा। अगर आप खुद कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों को कामयाबी हासिल करने में मदद करें। जो पढ़ाई नहीं करते वो सिर्फ मर्दों के लिबास में मलबूस मवेशी हैं। जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें माजी हैं उन पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। 3 तरीकों से हम हिकमत सीख सकते हैं। पहला, गौर व फिक्र के जरिए, जो कि बेहतरीन है। दूसरा, नकल से, जो सबसे आसान है। और तीसरा, तजुर्बे से, जो सबसे तल्ख है। शरीफ आदमी देखता है कि क्या सही है, जबकि छोटा आदमी देखता है कि क्या फायदेमंद है।
جو پہاڑوں کو ہلاتا ہے وہ چھوٹے پتھروں سے شروعات کرتا ہے۔ جب آپ کی اپنی دہلیز ناپاک ہو تو اپنے پڑوسی کی چھت پر برف کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ کبھی ناجائز دولت کی تلاش نہ کریں۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی۔ خاموشی ایک سچا دوست ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتی۔ ہر سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک جیسے ہیں، صرف ان کی عادات مختلف ہیں۔ خوشی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس پر چڑھنے میں ہے۔ جو اپنے آپ کو چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پریشانی سے روکے گا۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ تلوار کتنی تیز ہوتی ہے جب تک کہ آپ اسے استعمال نہ کریں۔ زندگی واقعی آسان ہے لیکن ہم اسے خود مشکل بناتے ہیں۔ ایک مزدور جو اپنا کام اچھی طرح کرنا چاہتا ہے اسے پہلے اپنے اوزار تیار کرنے چاہیے۔ مطالعہ کرنا اور نہ سوچنا بربادی ہے۔ سوچنا اور مطالعہ نہ کرنا خطرناک ہے۔ تیر انداز کا نشانہ جب مس ہو جاتا ہے وہ نشانے پر الزام نہیں لگاتا، وہ رک جاتا ہے، خود کو درست کرتا ہے اور دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ جو خطرے کو ذہن میں رکھتا ہے وہ سلامتی سے اپنی سیٹ پر آرام کرے گا۔ اگر آدمی غصے کے زیر اثر ہو تو اس کا طرز عمل درست نہیں ہوتا۔ صحیح جاننا اور نہ کرنا بدترین بزدلی ہے۔ جب آپ کسی قابل آدمی سے ملیں تو سوچیں کہ آپ اس کی طرح قابلیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی نااہل سے ملیں تو اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور خود سے نااہلی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ شکر کی ایک چھوٹی موم بتی جلائیں۔ وفاداری اور سچائی کو اپناؤ۔ اپنے عیبوں کو درست کرنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کریں۔ آپ کچھ سیکھے بغیر کتاب نہیں کھول سکتے۔ ہر چیز خوبصورت ہے مگر ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں بھی جائیں پورے دل سے جائیں۔ اخلاص چیزوں کی انتہا اور ابتدا ہے۔ اخلاص کے بغیر ہر چیز نامکمل ہوتی ہے۔